Morning students, how are you today? Back again with me, saya Iskandar with English class. Selamat pagi anak-anak apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama di kelas bahasa Inggris. Before we start to study today, let's pray. Pray start. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ayo kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pray finish. Last week, we have discussed the use of subject and object pronoun. Minggu lalu, kita telah berdiskusi mengenai penggunaan kata ganti sebagai subjek dan objek. This week, we will have vocabulary and try to define some English words. Minggu ini, kita akan belajar vocabulary dan mencoba mendefinisikan beberapa kata dalam bahasa Inggris. The purpose of the study is the students are able to define words in English. Tujuan dari pembelajaran hari ini ialah siswa mampu mendefinisikan kata dalam bahasa Inggris. Before we continue the topic for today, let's read a text and fill the blanks with the hints given. Sebelum kita melanjutkan topik kita hari ini, ayo baca sebuah teks dan isi titik-titik tersebut dengan petunjuk yang diberikan. They may not look tasty, but some types of cactus, blank, can be eaten and are very good for your blank. In Mexico, nopalitos, young stems of the cactus, have been eaten for hundreds of years. Send the answers in Discord. Kirimkan jawabannya melalui Discord. Now, let's go back to the lesson. Sekarang, ayo kita lanjutkan pelajaran kita. Why is it important to understand the meaning or definition of the words? Kenapa penting untuk bisa paham makna atau definisi dari sebuah kata? Because by understanding the meaning of the words, you can have a picture in your mind related on the unfamiliar words for you. Karena dengan memahami makna dari kata, kamu bisa memiliki sebuah gambaran di pikiran kamu berkaitan dengan kata yang kurang familiar untuk kamu. You cannot underestimate the importance of vocabulary development. Kamu tidak bisa menganggap remeh pentingnya pengembangan kosakata. Because if you miss some words, you might miss the important informations in the text. Karena jika kamu tak paham makna dari beberapa kata, kamu mungkin bisa kehilangan informasi penting dari teks tersebut. Remember, understanding meaning or words definition is different with translating words. Ingat, memahami makna atau definisi dari kata itu berbeda dengan mengartikan kata. In translating, you translate the words from the foreign language to our own language. Dalam mengartikan kata, kita hanya mengartikan kata dalam bahasa asing ke bahasa kita sendiri. In defining words, we understanding the meaning of the words from seeing the description or definition of the words. Dalam mendefinisikan kata, kita memahami makna kata dari melihat deskripsi atau definisi dari kata tersebut. Open your book on page 32. You can see some words in red. There are contains, dishes, health, painful, plants, hungry, breathe, and fit. Di buku kamu halaman 32, ada beberapa kata yang diberi warna merah, yakni kata contains, dishes, health, painful, plants, hungry, breathe, and fit. Let's see the meaning for each words. Ayo kita lihat makna dari kata-kata tersebut. Contains means to have something inside. Contains
bermakna ada sesuatu atau kandungan di dalam. Dish means food prepared in a particular way as part of a meal. Dish bermakna makanan yang dipersiapkan dengan cara tertentu sebagai bentuk hidangan. Health means the condition of the body or mind which is free from illness. Health bermakna kondisi tubuh atau pikiran yang bebas dari penyakit. Painful means emotional or physical pain. Painful bermakna rasa sakit secara emosional ataupun fisik. Plant means a living thing that grows in the ground, in water, or on the other plants. Plant bermakna sebuah benda hidup yang tumbuh di tanah, di air, atau di tanaman lain. Hungry means needing for food. Hungry bermakna membutuhkan makanan atau lapar. Breathe means to move air into or out of lungs. Breathe bermakna menggerakkan udara ke dalam dan keluar paru-paru atau bernafas. Fit means the correct size. Fit bermakna ukuran yang sesuai atau pas. Conclusion, kesimpulan. The conclusion is, understanding the meaning or definition of the words is important to have a picture in your mind related on the unfamiliar words. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ialah memahami makna atau definisi dari kata penting supaya bisa memiliki gambaran terkait dengan kata yang kurang familiar. Exercise, latihan. Do your exercise on page 32, part B number 1 to number 4. Kerjakan latihan pada halaman 32 bagian B nomor 1 sampai nomor 4. Match each words in red with its definition. Cocokkan setiap kata berwarna merah dengan definisinya. And share your answer in Discord. Dan kumpulkan jawabannya melalui Discord. Well, I think that's all for today. Baiklah, sepertinya sudah cukup untuk hari ini. I hope that you can enjoy the class for today. Saya harap kalian bisa menikmati pelajaran hari ini. See you in the next video.